Guys, ito yung pakuan guys. Dami oh. Harap. Ligid-ligid lang guys oh. Oh. Dami. Gusto ko lang kain guys. Okay, ito. Ito yung pakwan na babae. Ito yung walang buto. Ayan o. Ito lalaki yan. Pero yan matamis yan ng kulay dilaw. Ayan guys oh. Dami oh. Ligid-ligid lang guys oh. Dami guys. Ba? Dami. Guys oh. Truck pa to dito guys. So lang wala na. Ano to nang may-ari. Na pamigay na lang sa amin. Guys oh. Dami. Ano? Yes. Oh. Dami oh. Pili ka lang guys oh. Oh. Diba, makakatan mo na lang, hindi mo makikita. Kasama ko, walang sili yan. Ha? Tuwa. Guys, oh. Tinatapon nyo na lang. Ang dami nyo. So guys, giant to. Oh. Giant guys. Oh. Yan guys oh. Oh. Nakachamba siya ka. Yan oh. Yan. Guys, piliin na natin yung malalaki guys. Piliin na natin yung malaki. Huwag na nilang kasi maara. Ito pa oh. Mabalikan ka tayo guys. Oh. Dami. Oh. Guys oh. Oh. Wow. Oh guys. Ito guys oh. Oh, dalawa guys oh. Oh. Ito. Oh. Guys, oh, dami na. Ito pa. Biyaya to guys. Yan guys, tulog. Dami na. Pang harvest ano ni Lolo ah. Harvest. Yan oh, may nakuha pa siya oh. Yan oh. Lalaki. Guys.
Problema yan. Paano natin madala yan? Hindi ko alam po. So guys, oh. Yan guys. Yan po. Okay, oh. Yan guys, oh. Yan. Okay. Hindi namin alam kung madala pa namin to. Dami. Huwag mo na kuhain yung maliliit. Huwag na yung maliliit. Dami guys. Dami. Paano natin madadala to guys? Paano natin yan madala, Col? Tama na? Ha? Ha? Tama na? Sagarin na natin. Balikan na lang. Balik ka na. Wala na yan pagbalik. Tama na daw guys. Hindi pa kayo namin madala guys. Pagbalik mo wala na yan. Ando din yung iba oh. Pagbalik mo lusaw na yon mga yun. Guys, oh. Oh. Dalawa pa pala dito guys, oh. Oh. Sarap po. Guys oh. 2 piraso guys. Pero yung isa lang kukunin. Pero walang patawad si Pidulo. Kuha yan, Col. Oh. Ano na lang daw niya. Dami malalaki guys. Pa, oh. Oh. Pag binili mo to guys, sobrang mahal na to. Dito sa Pampanga guys, pagtapos ng harvest ng Taiwanese, pinamimigay na lang to. Di ano na, di na pwede nila i-dispose. Tsamba namin kasi nandito kami guys. Ito guys, oh, napaka-giant guys. Guys, oh. Paano mo to guys? Mga 10 kilo yata to guys, yung isa guys. Oh. Oh shit, halaka Oh guys. Oh. Ang laki. 10 kilo guys ang isa. Pag binili mo to, magkano? Palagay mo ng 50 ang kilo guys. Oh. Di ba? Dito pinapamigay lang sa Pampanga. Bahala ka lang na maghanap-hanap. Tapos nila ng harvest. Dami. Problema namin to, malayo pa yung site namin. Mahirap namin pasanin. Paano namin madala yan? Ayun pa, oh. Ito pa yung site namin, oh. Layo pa. Dadalawa lang kami dito, naghahanap. Dami namin nakita. Tago na sa mga damo guys. Guys, oh, tama yan guys, oh. Tago na sa damo. Oh. Libre. Libre to dito. Hanap nga lang.
pa oh. Oh. Ano? Oh. Oh. Yung sa angkol oh. Oh. Balik ko muna to. Hatid ko muna sa pag nag-iipunan. Dami na guys. Oh. Meron pa dun oh. Kaipon. So guys, maliit. Bukan natin diakin guys kung ang laman. Oh, pulang-pula guys oh. Kain tayo guys. Uhaw may init na. Tamis guys.